ତମଠିକି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଛୁଡ଼ିକି ପଳେଇବି ହେଲା। ए खबरदार कहि दउची ए झगड़ा झगड़ा भितर खुशी खबर कथा कहनी ना କ'ଣ କରୁଛ ସେଠି? କିଛି ନାହିଁ କ'ଣ ଗୋଟେ କରୁଛ? କ'ଣ କରିବ କିଛି ନାହିଁ। କୁଆଡ଼େ ଅନଉଛ? କୁଆଡ଼େ ଅନଉଛି ଘର ଘରେ ଯାଉଛି ଅନଉଛି କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଅନଉଛ? କୁଆଡ଼େ ଅନଉ घर घर देखिए अन्य अन्य क्या करू କାହାକୁ ଅନଉଥିଲ? ये का करनु बोले झरगा ठिया होती कि जाऊ बोले तो नहीं बोले जो ना लनु आखि में बोले कमे अने आखि छनु के झरगा के मज ଝରକାଟା ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ଝରକାଟା ଅଛି। आ तो ଅନ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଁ? अनु ना କାହାକୁ ଅନଉଥିଲ? का करनु देखुन हम के दुची କାହାକୁ ଗୋଟେ ଅନଉଥିଲ ତମେ? का करनु ये काम करती मु मोर କାଇଁ ମୋତେ ତ ଏତେ କେତେ ଅନଉନ? अनु ना का करनु କାଇଁ ମୋତେ ଏତେ ପ୍ୟାସ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ସେ ତ ଦେଖାଉନି। ए पियास देखु ना क्यों देखु सब तो देखु छी और के देखु ଦେଖିଦେଇ ବିଜୟ ନେଲେଣି ନାଇଁ ସେଦିନ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖୁଛ? विजय सत कथा तुम कही तुम पार्टी विजय कौन मुझे कह चाहूँ ସେଇଠି ତ ଗୋଟେ କାହାକୁ ଅନଉଥିଲ। अरे क्या करनु मैं ହଁ କାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ଏତେ ତ ପ୍ୟାର ସେ ଦେଖାଉନି କାଇଁ କାଇଁ ଏତେ ମୋତେ ତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖାଉନି अब कौन दिखा रहा କାଇଁ ମୋତେ ତ ଏଇନେ ଅନଉନ। अब कौन समझी को के तो नहीं ଅନ୍ୟ लोग एंजॉय करला वाले स्पीड रे तुम ओडे कोन मझरे ओडे ये हापुरी फिरे पुरियो ଯଦି ମୋତେ ଅନେଇ ପାରିବନି ମୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ ବାହା ହଉଥିଲ? बोले बाहर बाहर नहीं कोन अन्य बातियो ହଁ और कोन बातम की बाहर भी ना दुनिया ନା ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖିବନି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଯିବ। एई जा हो ତମଠିକି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଛୁଡ଼ିକି ପଳେଇବି ହେଲା। ए खबरदार कहि दउची ए झगड़ा झगड़ा भितर खुशी खबर कथा कहनी ना झगड़ा झगड़ा वाले कथा कथा ए खुशी कथा हम तो कहना दे ଏଇଟା ତ ମୋ ଖୁସି କଥା। ଆଉ